वेलकम टू स्टूडेंट। आज आमे मैथ पढ़वा। मैथ्र व्यावसायिक गणित पढ़वा। व्यावसायिक गणित आम सप्तम क्लास रु पढ़ी ताको आम भलसे पढ़वा कारण व्यवसायिक गणितटा जितकी आमको मजादार हेतकी आम डिफिकल्ट भी। तेणु आम ठीक से पढ़वा, ठीक से बुझवा। जिन सब व्यवसायिक गणित आम आज कर 10टा आज पढ़ेबी। 10टा जाक तार सर्ट फर्म भी पढ़ेबी। आको तुम कौ भाया सब्जेक्टिव लिखब ता भी पढ़े दिज्व। फास्ट नाम आज पढ़वा व्यावसायिक गणित। व्यावसायिक गणित व्यावसायिक गणित रे आज चैप्टर अच्छी शतकड़ा लाभ और क्षति। लाभ और क्षति पढ़वा बेले प्रथम आम किणा दाम और बिक्री दाम विषय जानवा दरकार। सपोज गोटे देछि पेन को 5 टंका रे किणी 10 टंका रे बिक्री करा गला। এই जो धाड़ी रे ये जो किणा लिखा जाइए तार अर्थ किणी मतलब है 5 टंका किणा दाम आउ 10 टंका कौन बिक्री दाम। बिक्री लिखा लगी किणा दाम 5 टंका आउ बिक्री दाम आमर 10 टंका। ये जिनसा बुझले तो आम जानती जदि किणा दाम तो बिक्री दाम अधिका है आम जी टकर 5 टकर किणती 10 टकर बिकवा तो आमर कौन हम लाभ हम। तार्थ लाभ फर्मूला कौन बिक्री दाम योग किणा दाम। आ क्षति के हम जो आमर किणा दाम अधिका हम। सपोज मु गोटे सेवड़े किणी 5 टकर किणली अधा पचि मुझे 3 टकर बिकिदेली तो 5 टकर किणी तो किणा दाम अधिका। किणा दाम वियोग बिक्री दाम। तापर आम जानवा शतकड़ा लाभ क्षति कौन। शतकड़ा लाभ का हुए लाभ सब किणा दाम कि आमर क्षति किणा दाम निर्णय कर जाए। तो आमको लिखवा लाभ बाय किणा दाम गुणन 100। शतकड़ा क्षति क्षति बाय किणा दाम इंटू 100 कन्फर्म हो गले। एतकी परे आम बर्तमान एतकी है आमर पढ़वार पाठ। तापर आम क्वेश्चन को जो जावा क्वेश्चन गुड़ाक आम ठीक से बुझवा जे यही भितर ही आसी किंतु टिके बुले देथिबो। फास्ट क्वेश्चन देखिए गोटे दोकानी गोटे बिछना को 640 टंका बिक्री करी 28 टंका लाभ कला। चदरटीर किणा दाम क्रय मूल्य केते। हमको किणा दाम देथिले बिक्री दाम बाहर कर परबा किंतु हमको किणा दाम देनी तो हम कौन करबा मने कर नेना बाहर करबा। लिखबा मने कर किणा दाम इक्वल टू x टंका शतकड़ा लाभ इक्वल टू 28%। लाभ केते हेबो टंका रे x गुणन 28 बाय 100 एला 14 7 का से 4 काट एला 25 तेला 7x बाय 25 टंका। बिक्री दाम किन बाहरबो बिक्री दाम इक्वल टू x प्लस 7x बाय 25 ये 32x बाय 25 टंका। एटा का सहित समान एटा देजी 640 सहित प्रश्न अनुसार 640 इक्वल टू इक्वल टू करके देव 640 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 32 ये गला आमर 20 x इक्वल टू के 500 टंका। बुझीगला ये आमर गणित फास्ट गणितटा किंतु आम शॉर्ट रे बारकेबा
और तापे शॉर्ट अप्लाई कर शॉर्ट रे क्या करबो सीधा बारकेबो किणा दाम किन बारबो किणा दाम समान एटा बारके दो केते सबले 100 गुणन बिक्री दाम 640 जोग ए बाय केते करबो 100 लाभ थिले 100 रे प्लस करबो क्षति थिले लॉस करबो हमरो माइनस करबो 100 इंटू 640 डिवाइडेड बाय 128 ये ला 50 ये ला 64 ये ला 10 टोटल केते होला 500 टंका हेगला ता फल इताको तुमे एमएमएस रे यूज करबो तो एगुड़ाक तुम बही पाठरे ये लिखा तुमको पड़ब है तापर जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जड़े व्यक्ति 42 लेंबू जो बिक्री कर 8 लेंबूर विक्रय मूल्य क्षति कला तेज शतकड़ा लाभ क्षति के फास्ट ना लिखवा देखा जे मन कर एक लेंबूर बिक्री दाम इक्वल टू एक्स टंका 42 लेंबू रो बिक्री दाम केते हबो 42 एक्स टंका 8 लेंबू रो बिक्री दाम समान 8 एक्स टंका देख ये जो बिक्री दाम डा ये जानी 8 लेंबू रो क्षति जी तो ये होला क्षति वर्तमान में लिखवा किणा दाम केते हबो बिक्री दाम प्लस क्षति 42 एक्स प्लस 8 एक्स इक्वल टू 50 एक्स टंका वर्तमान शतकड़ा क्षति केते बारबो क्षति हला 8 एक्स किणा दाम हला 50 एक्स इंटू 100 हम केते 2 केते हला 16% बुझेला जदि हमें शॉर्ट रे करते कि नहीं करते तो शॉर्ट रे करते बहुत इजीली तो मैंने कर पाते तो शॉर्ट रे कला मात्र के कौन करबो ये सीधा देखलो ये कौन अच्छी एटा अच्छी 8 अच्छी आउ 42 अच्छी 42 हमर कौन बिक्री दाम हमर बिक्री दाम हला 42 क्षति हला 8 टोटल केते हला 50 क्षति केते 8 बाय 50 इंटू 100 2 देला 16% डाला हमर शॉर्ट फॉल बुझला हम तो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन एटा हमर जुड़े क्वेश्चन दीजिए हम जुड़ता क्वेश्चन को सॉल्व करवा 3 नंबर क्वेश्चन जड़े दोकानी 5टी लेंबू किणा 5टी लेंबूर किणा दाम रे 4टी लेंबू विक्रय कला तेबे शतकड़ा केते लाभ बा क्षति हला यदि एबला क्वेश्चन थिबो हम सब्जेक्टिव रे लिखले 5 और 4 जोड़ी देजी 5 और 4 रो प्रथमे लसागु आके दबा 5 और 4 लो लसागु केते हिजो 20 प्रथमे लिखवा 5टी लेंबूर किणा दाम 20 एकटी लेंबूर किणा दाम समान 20 माइनस बाय 5 केते 4 टंका हेबला 4टी लेंबूर बिक्री दाम समान 20 एकटी लेंबूर बिक्री दाम समान 20 बाय 4 इक्वल टू 5 टंका वर्तमान देखो किणा दाम हला 4 टंका बिक्री दाम हला 5 टंका तो हमरो अधिका के बिक्री दाम लगे लाभ होई लाभ इक्वल टू होते 5 माइनस 4 इक्वल टू टंके शतकड़ा लाभ किन बारबो 1 बाय हमरो किणा दाम केते 4 गुणन 100 केते हला 25% बुझिला आर मध्य शॉर्ट रे हमें बाकी बारबा क्या लिखती 5 पाखरे किणा 4 पाखरे बिक्री हमें ताको यदि करबा हले देखो एबला करबो 5 पाखरे किणा लिखि दवा तापर दुजन जाक समान 4 जगरे बिक्री तापर कोन करबा दुटा आगरू
आम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करदे बिक्री है। तो आम के 4/5 ये दुटा को गुणले यहाँ हम ये पदटा ये दुटा को गुणले ये पदटा हम। बर्तमान देख किणा के 4 टंका बिक्री 5 टंका केते अछि लाभ आमर है कारण बिक्री आमर 5 टंका लाभ केते हाल्टू टंके 1 बाय लाभ किन बाहर आमर किणा दाम केते 4 टंका बाय 4 इंटू 100 तो केते गला 25%। ये है आमर शॉर्ट गला आमर शॉर्ट फॉर्म। तो ये गणित पढ़ले आम शॉर्टली भी ये करि पारबो बुझिला। तापर आम जावा केते नंबर को आमर 4 नंबर को देख 4 नंबर 4 नंबर 4 नंबर कौन देजी 4टी कमला 4 टंका 4 टंका रे 5टी कमला 5टी कमलार किणा दाम किणा कही किणा दाम 4 टंका 1टी कमलार किणा दाम 4/5 टंका एबला देखते 4टी कमला 5 टंका रे 4 टंका 4टी तो 4टी कमलार किणा दाम समान केते हमर 5 टंका 1टी कमलार किणा दाम समान 5/4 टंका। ओते देखो ये है किणा दाम ये है बिक्री दाम ये आमर केते रहउजी 0 पॉइंट समथिंग ये आमर 1 पॉइंट रहउजी तो 1 पॉइंट टा बड़ ना 0 टा बड़ 1 टा बड़ तार्थ आमर किणा दाम टा बड़ अछि किणा दाम जदी बड़ अछि आमर कोन हो आमर होइछो देखो किणा दाम आमर एटा केते सॉरी एटा आमर बिक्री दाम लिख देतो एटा आमर बिक्री दाम देखो किए बढ़ला बिक्री दाम बढ़गला बिक्री दाम बड़ किणा दाम तो लेकिन लाभ होइछि लाभ केते हमर 5/4 माइनस 4/5 ता कोन करबो 20 कर दबो 20 कले केते होछि 25 माइनस 16 इक्वल टू 9/20 टंका। वर्तमान में शतकड़ा लाभ बारकेबा शतकड़ा लाभ किन बारबो 9/20 बाय केते हमर किणा दाम केते अछि 4/5 करो 4/5 इंटू 100 9/20 इंटू 5/4 इंटू 100 ये गला 4 वर्तमान ये जीवो 25 केते 225/4% ये हला शतकड़ा लाभ तुम ये सब्जेक्टिव रे तुम बारके पारबो किंतु तुम जदि चाहबो जे मु केमती कोन करबी शॉर्ट रे बारके भी रे केवल लिखबो ए दुटा शॉर्ट 4/5 ये उठी लिख दबो 4 लिखाई जी 5/4 वर्तमान ए दुटा को गुणी दबो एटा को गुणी दिले केते हेबो ये गला 16 ये गला 25 बिक्री दाम हला 25 और किणा दाम हला एतकी हम जान देले तो हम वर्तमान कोन बिक्री दाम अधिक अछि तो हमर लाभ होबो लाभ इक्वल टू केते गला 25 माइनस 16 इक्वल टू 9 शतकड़ा लाभ किन बारबो शतकड़ा लाभ इक्वल टू 9 बाय किणा दाम 16 अछि इंटू 100 4 ले 4 25 टोटल केते ला 225/4% बाहरी पड़ला हमर शॉर्ट देखो एटी भी उत्तर बाहर थिला कि एटी वाला एतके वर्तमान आ जवा नेक्स्ट क्वेश्चन को ए क्वेश्चन बुझी पालो ठीक से तमे करी चलबो तापरे ए क्वेश्चन ना हमें करबा कौन अच्छी क्वेश्चन किछि भी नेना केवल हमको देजी आंबो कोड़ी को 30 टंका रे किणी दर्जन को 24 टंका रे बिक्री कला बुझेला केवल हमको से देजी 20 टंका रे किणी जी
ଆଉ 24 ଟଙ୍କା 20 30 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି 24 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଛି। ଆମେ କରିବା କେତେ ନମ୍ବର ଗଣିତ ଇଏ 5 ଦେଇଛି ଆମ୍ବ କୋଡ଼ି 20ଟି ଆମ୍ବର କିଣା ଦାମ 30 ଟଙ୍କା। 1ଟି ଆମ୍ବର କିଣା ଦାମ 30/20 ଶୂନ ଶୂନ ଘଟିଲା 3/2 = 1.50 ଟଙ୍କା। ଏଇଭଳିଆ ଆମର କେତେ ଅଛି ଏଇଟା ହେଲା କିଣା ଦାମ। ତାପରେ ଡର୍ଜନକୁ କରୁଛି ମାନେ 12ଟି ଆମ୍ବର ବିକ୍ରି ଦାମ ସମାନ 24 ଟଙ୍କା। 1ଟି ଆମ୍ବର ବିକ୍ରି ଦାମ ସମାନ 24/12 = 2 ଟଙ୍କା। ଦେଖ ଆମର ବିକ୍ରି ଦାମ ହେଲା 2 କିଣା ଦାମ ହେଲା 1.50 ତ ଲାଭ ହେଇଛି କାରଣ ବିକ୍ରି ଦାମ ଅଧିକା ଲାଭ 2 - 1/50 1.50 ତ କେତେ ହେଲା 0.50 ଟଙ୍କା ହେଲା। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶତକଡ଼ା ଲାଭ ପଢ଼େଇବା। ଶତକଡ଼ା ଲାଭ = କେତେ ହେଇଯାଉଛି କିଛି ନାହିଁ 0.50 ସମାନ କିଣା ଦାମ 1.50 × 100 କେତେ ହେଲା 50/150 × 0 କୁ 0 କଟିଲା ଇଏ ହେଲା 3 କେତେ ହେଉଛି 100/3 କେତେ 33.1% ଲାଭ ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କେତେ ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଶତକଡ଼ା ମାଗିଛି ତ ଏତିକି ତମେ ବାହାର କରିଦେବ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା 6 ନମ୍ବରକୁ। 6 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଜଣେ ପରିବା ଦୋକାନୀ 2 ପ୍ରକାରର କାକୁଡ଼ିକୁ 500 ଆଉ 400ରେ କିଣି ଆମକୁ ଦେଇଛି କେଜି ପ୍ରତି କେତେରେ ବିକିଲେ 25% ଲାଭ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଣା ଦାମରେ ଲେଖବା 100 କେଜି 6 ନମ୍ବର 100 କେଜିର କିଣା ଦାମ 500 ଟଙ୍କା। ପୁଣି ଆଉ 100 କେଜି ଆଉ 100 କେଜିର କିଣା ଦାମ 400 ଟଙ୍କା। ଟୋଟାଲ 200 କେଜିର କିଣା ଦାମ ସମାନ 900 ଟଙ୍କା ମିଶେଇଦେଲି। ଯଦି ଆମର କହିଛି ଶତକଡ଼ା ଲାଭ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହେଇଛି 900ରେ ସେ ଦେଇଛି 25% ଲାଭ। ଇଏ ହେଲା ଆମ କିଣା ଦାମ ଉପରେ ତ ଟୋଟାଲ ଲାଭ କେତେ ହେଇଯିବ 900 × 25/100 0 କୁ 0 0 କୁ 0 0 କେତେ ହେଲା 225 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା କାଢ଼େ ଆମର 200ର ବିକ୍ରି ଦାମ କେତେ ହେଇଯିବ 900 ପ୍ଲସ୍ 225 ଯେ 1025 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା କେତେକୁ 200 କେଜିର ବିକ୍ରି ଦାମ କେତେ 1025 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆମେ କେଜି କହିଛି କାରଣ ସେ ମାଗିଛି କେଜି ପ୍ରତି କେତେ ଦରରେ ବିକିଲ ତ ଆମେ 1 କେଜିର ବିକ୍ରି ଦାମ ବାହାରିବା। ବିକ୍ରି ଦାମ ସମାନ ଏତିକି 25 / 200 କେତେ ହେଲା 45/8 ଦୁଇଟା ଯାକ 25ରେ ଛିଡ଼େଇଲି ହେଲେ କେତେ ହେଲା 5 ଟଙ୍କା 5/8 ଟଙ୍କା 5.5/8 ଟଙ୍କା। ଏତିକି ହେଲା ଆମର କେଜି ପ୍ରତି ଏତିକିରେ ବିକିଲେ ଆମେ 25% ଲାଭ ପାଇପାରିବା। ଆର ସର୍ଟକଟ୍ କିଛି ନାହିଁ କେବଳ ନର୍ମାଲ ଦେଖିଦେବ ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶିଛି 500 400 ହେଲା 900 ପ୍ଲସ୍ 900 × ଆମର 25/100 0 0 କାଟ 0 0 କାଟ କେତେ ହେଲା 900 ପ୍ଲସ୍ 225 = 1125 ସିଧା 1125 / 200 = 45/8 5.5/8 ଏ ହେଲା ସର୍ଟକଟ୍। ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିବ ଆଉ କରିବ ଆଉ କିଛି
ताको एते लंबा किना लिखवा दरकार नाही। तापर हम जिवा नेक्स्ट क्वेश्चन को बुझी पालो एटा को बळे हला। तापर हम जिवा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखि दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7 नंबर क्वेश्चन कोन देछि। 7 नंबर क्वेश्चन नाम देछि जणे व्यवसायी 1000 टंडा अंडा किनला हेडु 90टा अंडा पचा बाहरिला तो अवशिष्ट को से डर्जन प्रति एतकी रे बिक्री करिछि सेति लागि तार 12% क्षति हिजी तो से केते टंका रे किनिथिला अंडा केते थिला 1000 पचा केते 9 अवशिष्ट केते बोलला 1000 माइनस 90 इक्वल टू 910 हैला एतकीटी अंडा वर्तमान अछि। अंडा डर्जन को माने 12टी अंडा रो बिक्री दाम केते होजी एतकी तो एकटी अंडा रो बिक्री दाम समान केते बाय 12 तापरे 910 टी अंडा रो बिक्री दाम समान 960 बाय 100 गुणन 12 गुणन 910 शून को शून काट येला केते हमरो 8 आउ ये हमरो शून को शून काटबो 81 into 8 इक्वल टू 728 टंका एतकी जे हमरो बिक्री दाम तो केते परसेंट क्षति 12% क्षति किना दाम किन बारबो किना दाम तार फॉर्मूला अछि 100 गुणन बिक्री दाम हला 728 जोग 100 माइनस 12 कारण क्षति हिजी 100 गुणन 728 डिवाइडेड बाय 88 ले आकु 4 हमरो 2 रे काटलो ये हिजबो केते ये हिजबो 3 6 7 ये ले 22 ये हिजबो 50 ये वो 11 ये हिजबो हमरो केते 25 तो टोटल केते होजी 9100 बाय 11 इक्वल टू केते टंका टंका होजी हमरो केते 827 पॉइंट एतकी टंका तो एडा को बाहर करबो एबला फॉर्मूला रे हला तो एडा को भल से करबो पूरा नीट एंड क्लीन बुझबो आ करबो म पूरा बढ़िया से बुझी देजी तो माने करबो आ करि सेला परे मते जदि बुझी न पारलो हले तापरे मते कहबो जे म ए पॉइंट रे बुझी पारिली नाही। वर्तमान हम जबा नेक्स्ट क्वेश्चन को कोन अछि क्वेश्चन देजी हमरो दुई समान बिक्री मूल्य रे दुईटी साड़ी बिक्री कले गुटे रे 25% लाभ होजी आ गुटे रे 25% क्षति होजी तेबे दुकानी एथिरे केते टंका टोटल लाभ बा क्षति पाइला। बहुत सहज क्वेश्चन फर्स्ट नाला साड़ी केते टंका बिक्री दाम फर्स्ट साड़ी सेकंड साड़ी दुई प्रकार लागि दोजी जेटा करे बिक्री दाम समान बिक्री दाम हमर केते एडे भी 100 एठे बिक्री दाम भी 100 शतकड़ा लाभ 25% क्षति 25%। वर्तमान किना दाम इक्वल टू केते हो 100 गुणन 2 25 100 गुणन 125 5 रे ले 25 रे ले 5 25 रे ले 4 20 केते 80 टका एरे किना दाम केते हो 100 गुणन 100 गुणन सीधा 100 रु 25 गले 75 25 रे ले 3 25 रे ले 4 टोटल गला 400 बाय 3 टंका ये ला टोटल किना दाम मोट किना दाम केते 80 प्लस 400 बाय 3 केते ला 3 240 400 केते
640/3 ଟଙ୍କା ବୁଝିଲା। ତାପରେ ମୋଟ ବିକ୍ରି ଦାମ କେତେ 2 ପଟେ 100 ଅଛି 100 + 100 = 200 ଟଙ୍କା। ଦେଖ କିଏ ଅଧିକା ଅଛି ଆମର ଅଛି ଇଏ ଆମର 200 ଇଏ ଯଦି ଆମେ ଭାଗବା ହେଲେ କେତେ ହେଇଯାଉଛି ରେ 2 ଇଏ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି ଆମର କେତେ ହେଇଯାଉଛି 2 1 ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଉଛି ମାନେ 210 ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଉଛି ତ ଆମର କିଣା ଦାମଟା ଅଧିକା ସେଥିଲାଗି ଆମର କ୍ଷତି ହେଇଛି 640 - 200 640 - 600/3 = 40/3 ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଶତକଡ଼ା କ୍ଷତି କେମିତି ବାହାରିବ 40/3/200 କିଣା ଦାମ ଇଣ୍ଟୁ 100 କେତେ ହେଲା 3 କୁ 3 କଟିଗଲା 40/640 ଇଣ୍ଟୁ 100 କେତେ ହେଲା 0 କୁ 0 କଟିବ ଇଏ ହେବ 16 ଇଏ ହେଲା 25 ଇଏ ହେଲା 4 କେତେ ହେଲା 25/4% ଯେ କେତେ 25/4% କେତେ 6.25%। ଇଏ ହେଲା ଆମର ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ବା ସବଜେକ୍ଟିଭରେ। ଯଦି ସବଜେକ୍ଟିଭ ନ ହୋଇଥାନ୍ତା ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ ହେଇଥାନ୍ତା ହେଲେ ବହୁତ ଇଜି କୋଉ ଭଳିଆ କରିବ ଇଏ ହେଲା ଆମର ଲଙ୍ଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସର୍ଟକୁ ଯିବା ସର୍ଟରେ କ'ଣ ତାର ଆପ୍ଲାଏ ହେଲା ଏଠି ମନେ ରଖିବ ଗୋଟେ ହିଁ ଜିନିଷ A + B + AB/100 କ'ଣ ଅଛି ଇଏ ହେଲା ସର୍ଟ କିଛି ନାହିଁ ନା ଲାଭ ଆଉ କ୍ଷତି ଦେଇଛି ଲାଭ କେତେ ଲାଭଟାକୁ ପ୍ଲସରେ ଲେଖିବ କ୍ଷତି ଦେଇଛି 25 ତାକୁ ମାଇନସରେ ଲେଖିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 25 ଆଉ -25 ଗୁଣି ହେଲେ କେତେ ହେବ 625 ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ଅଛି ମାନେ ଇଏ ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ ଦେଖ ଇଏ ହେଇଗଲା 0.625 କେତେ ହେଲା କାରଣ ଆକୁ ଆମେ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦେବା କେତେ ହେବ -6.25% ମାଇନସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ କ୍ଷତି କେତେ କ୍ଷତି 6.25 ଇଏ ହେଲା ଆମର ସର୍ଟ ତ ଆମକୁ ଆକୁ କାଉଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖ ଏଇଠି ବି ବାହାରିଛି 6 ଏଇଠି ବି ବାହାରିଛି 6.25। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମର ଦେଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟୀ କ'ଣ କରିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆମର କହିଛି 1000 ଟଙ୍କା କିଣି ଗୋଟିକରେ 1000 ଟଙ୍କାରେ ଯୋଡ଼େ ଜିନିଷ କିଣିଛି ଗୋଟିକରେ 20% କ୍ଷତି ଗୋଟିକରେ 20% ଲାଭ କରିଛି ତେବେ ସେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କଲେ କ'ଣ ସେ ଉଭୟ ବିକ୍ରି ଦାମଟା ତାର ସମାନ ଅଛି ତ ସେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି ତ ଗୋଟେକୁ x ନେଲେ ଆରଟା କେତେ ହେବ ଦୁଇଟା ଯାକ 1000 ମାନେ ଗୋଟେ x ମାନେ ଆରଟା 1000x ଯୋଡ଼ି ଲେଖିଦେବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ହେଲା କିଣା ଦାମ x ଆଉ ଆର କିଣା ଦାମ କେତେ ହେବ 1000 - x ଶତକଡ଼ା କ୍ଷତି 20% ଶତକଡ଼ା ଲାଭ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ 20%। ତ ବିକ୍ରି ଦାମ କେମିତି ବାହାରିବ x ଗୁଣନ 20 ଆଗ ଆମେ ଟଙ୍କାରେ କ୍ଷତି ବାହାର କରିଦେବା କ୍ଷତି କେବଳ କ୍ଷତି ଟଙ୍କାରେ କେତେ ହେବ 100 କଟକର କେତେ ହେଲା 5x/5 ବିକ୍ରି ଦାମ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କିଣା ଦାମ ମାଇନସ କ୍ଷତି କେତେ ସିଧା ଆସିକି ତ ଏଇଠି ବି ପୁରା ଲାଭ କେମିତି ବାହାରିବ x ଗୁଣନ 20/100 ଇଏ ହେଲା 5 1000 - x/5 ବିକ୍ରି ଦାମ 1000x ବିୟୋଗ ଆମର କ'ଣ କହିଛି ଲାଭ କହିଛି ଲାଭର ଅର୍ଥ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା କିଣା ଦାମରେ 1000 - x - 5 ତ କେତେ ହେବ 5000 - 5x 1000 - x/5 କେତେ ହେଲା 6000 - 6x/5 ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିଛି ଏଠି ବିକ୍ରି ଦାମ ସମାନ ତା ଅର୍ଥ ଇଏ ଯାହା ଇଏ ବି ତାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ
ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ କେତେ ହେବ 4x minus 5 equal to 6000 minus 6x by 5 କେତେ ହେଲା 2 5 5 କାଟ କେତେ ହେବ 4x equal to 6000 minus 6x ଏଟା ମାଇନସ୍ ଅଛି ଆଉ ରହିଲେ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ 10x equal to 6000 x equal to କେତେ 6000 minus 10 equal to 600 ଟଙ୍କା ବୁଝିଲା ଯଦି ଗୋଟେ 600 ହେଲା ଅନ୍ୟଟି କେତେ ହେବ ଅନ୍ୟଟି ହେବ କେତେ 1000 minus 600 equal to 400 ଟଙ୍କା ଦୁଇଟା ଏକ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ଗୋଟେ 600 ଆଉ ଗୋଟେ 400 ବହୁତ ଇଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାର ସର୍ଟରେ ବାହାରିବା ସର୍ଟ କିଛି ନାହିଁ ନା କେବଳ ଆମର ଲାଭ ଆଉ କ୍ଷତି ଯୋଡ଼େ ଜିନିଷ ଦେଇଛି ଏତିକି କ୍ଷତି ଏତିକି ଲାଭ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଲେଖିଦେବା ଏତିକି କ'ଣ ଲେଖିବା ଦେଇଛି 20% ଲାଭ ଆଉ 20% କ୍ଷତି କେତେ 20% ଇଏ ବି 20% ହେଲା ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଏ ଦୁଇଟା ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛ ଆମେ ଜାଣିତି ବିକ୍ରି ଦାମଟାକୁ ସମାନ କରିଛି ତ ଆମେ ଏପଟେ ଲେଖିଦେବା କିଣା ଏପଟେ ଲେଖିଦେବା ବିକ୍ରି ଏପଟେ ଲେଖିଦେବା କିଣା ଏପଟେ ଲେଖିଦେବା ବିକ୍ରି ଆମର କାହାକୁ ସମାନ କରାଅଛି ବିକ୍ରିକୁ ବିକ୍ରି ହେଲା ଆମର 100 ବିକ୍ରି ହେଲା ଆମର 100 କାରଣ ସମାନ ଦେଇଛି ଯଦି ଆମର ବିକ୍ରିଟା ଆମର ଏଠି ଲାଭ ହେଇଛି ମାନେ ଆମର ବିକ୍ରି ଯଦି 100 ଟଙ୍କା ହେଲେ କିଣା କେତେ ହେଇଥିବା ଦରକାର କିଣା କେତେ ହେବ କିଣା 20 ଟଙ୍କା ହେବ 20 ଟଙ୍କା ହେଲେ ସିନା ଆମ ବିକ୍ରି ହେବ ଏତିକି ସେବେଳେ ଆମର ଏଠି କେତେ ଅଛି ଆମର ଦେଇଛି କ୍ଷତି ହେଇଛି ବିକ୍ରି ହେଲା 100 ଟଙ୍କା ତ ଆମର କିଣାଟା ନିହାତି ଅଧିକା ହେଇଥିବ 120 ଟଙ୍କା ଆକୁ କାଟିଦେବା କେତେ ହେବ 4.5 ଇଏ କେତେ ହେଇଯାଉଛି ଆମର 6.5 ଇଏ ହେଲା ଆମର କିଣା ଇଏ ହେଲା କିଣା ବୁଝିଲା 6 ଆଉ 4 ହେଲା ଆମର କିଣା ଆମର କେତେ ଟଙ୍କା କହିଛି 1000 ଟଙ୍କା ମାନେ 6 ୟୁନିଟ୍ ପ୍ଲସ୍ 4 ୟୁନିଟ୍ ମିଶିଲେ 1000 ତ 10 ୟୁନିଟ୍ ହେଲେ କେତେ ହେଇଯାଉଛି 1000 ତ 1 ୟୁନିଟ୍ ହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଆମର 100 ଟଙ୍କା ତ 6 ୟୁନିଟ୍କୁ କେତେ ମିଳିଲା 600 ଆଉ 4 ୟୁନିଟ୍କୁ କେତେ ମିଳିଲା 400 ଭାଜି ନେଇ ଦୁଇଟା ନମ୍ବର ଏଠି 600 ଆଉ 400 ଇଏ ହେଲା ଆମର ସର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲଙ୍ଗରେ ଲେଖିବା ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିବା ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ବାହାରିବାର ଅଛି ତ ଏଇଭଳିଆ ବି ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଭଲସେ ଦେଖ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ଦୋକାନୀ ସାର୍ଟଟିକୁ କିଣିଲା ସାର୍ଟକୁ 20% ଲାଭରେ କିଣିଛି ଆଉ ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ କ୍ଷତି କରିଛି ଆଉ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଇଛି ଫାଷ୍ଟ ମନେକର ସାର୍ଟର କିଣା ଦାମ x ଟଙ୍କା ଶତକଡ଼ା ଲାଭ କହିଛି ଶତକଡ଼ା ଲାଭ 20% ଲାଭ କେତେ ବାହାରିବ ଲାଭ ଆମର କେତେ ଆମର x into 20 ସଲା କଟିଲା ହେଲା 5 x by 5 ହେଲେ ବିକ୍ରି ଦାମ କେତେ ହେବ ବିକ୍ରି ଦାମ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ x ପ୍ଲସ୍ x by 5 ତ 6x by 5 ଟଙ୍କା ହେଲା ଏତିକି ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତାପରେ ସେ କହିଛି ସାର୍ଟ ଆମେ 10% କମ୍ରେ କିଣିଥାନ୍ତେ ଯଦି 10% କମ୍ କିଣିବା ହେଲେ ବିକ୍ରି ଦାମ କେତେ ହେବ ବିକ୍ରି ଦାମ ହେବ ଆମର ନାଇଁ କିଣା ଦାମ ସେ କ'ଣ କହିଛି 10%ରେ ଆମେ କିଣିବା ହେଲେ ଆମର କିଣା ଦାମ କେତେ କିଣା ଦାମ ସମାନ x ମାଇନସ୍ x ଇଣ୍ଟୁ 10 by 100 ଯେ କେତେ 9x by ଏତିକି ଟଙ୍କା ବୁଝିହେଲା ଏତିକିରେ କହିଛି 50% ଲାଭ ଆମର କେତେ 50% ଲାଭ ହେଲେ କେବଳ ଲାଭ କେତେ ହେବ କିଣା ଦାମ ହେଲା ଏତିକିରେ 9x by 10 ଇଣ୍ଟୁ 50 by 100 କାଟିଲେ ଆମର କେତେ ହେଉଛି ଇଏ କେତେ 45 ଆହୁରି କଟିବ 2 ତ କେତେ ହେବ 9x by 20 ଟଙ୍କା ଏତିକି ହେଲା ଆମ ଲାଭ କିନ୍ତୁ ଆମ ବିକ୍ରି ଦାମ କେତେ ବିକ୍ରି ଦାମ ସମାନ କେତେ ହେଉଛି 9x by 10 ପ୍ଲସ୍ 9x by 20 ଟୋଟାଲ 20 ହେଇଗଲା 18x ପ୍ଲସ୍ 9x କେତେ
आमर 27x/20 टंका बुझीगला। ये दुटा को आम बुझे जे बिक्री दाम कि से कही केते आम बिक्री करवा ये जो आमर बिक्री दाम अच्छी ये आम 75 टंका जदि मिसेबा हेले आमर 50% लाभ हम तार्थ यही जो 6.6x रे आम 75 जोग कले एतकी बाहर प्रश्नानुसार 6x/5 प्लस 75 इक्वाल टू बाय 20 इक्वाल टू केते 6x/5 माइनस 27x/20 इक्वाल टू माइनस 75 एटा हम 20 हेले आमर केते हला ए जो 24x माइनस 27x इक्वाल टू माइनस 75 केते हला माइनस 3x/20 इक्वाल टू माइनस 75 हमें माइनस माइनस 2 पटे अच्छी काट देवा x हेले केते हम 75 इंटू 20/3 जे केते हला 25 इक्वाल टू 500 टंका से 60 रो किना दाम केते टंका 500 टंका बहुत इजीली भाग के दिया गला 500 टंका हमें ताको शॉर्ट रे वर्तमान करबा बहुत इजीली शॉर्ट फास्ट ने तमे 100 टंका नबो केते 60 रो किना दाम सीपी लिख दोजी सीपी इक्वल टू क्रॉस्ट प्राइस है हमर 100 टंका लाभ करजी 20 टंका हेले एसपी केते हेबो एसपी 20 टंका मिसे देबा 120 टंका हला एतकी टंका हमर देजी जदि हमें 10% लॉस रे किनते कम रे किनते हेले हमर सीपी केते देता 100 रु 10 कम जे केते हेबो 90 टंका 90 टंका रे 50% लाभ 50% हमर लाभ होईची लाभ माने हमर सेल प्राइस केते हिजबो 90 प्लस 90 गुणन 50/100 एतकी तो हमें केते इजीली बाहर केले 90 प्लस 45 केते 135 टंका इटा केते रे हिजी एतकी रे 75 जोग कले एतकी हिजी तार्थ एतकी रो एतकी माइनस कले 75 हेबो हम किन बार केबा शॉर्टकट रे तुमको कहूजी बहुत इजीली बाहर केबो 135 यूनिट रु 120 यूनिट गला जे 75 होजी केते को 15 को 75 एक को केते एक को हमर 75/75 बाय केते 15 जे 5 एक यूनिट जे 5 टंका हमर सीपी हमर किना दाम कहि 100 को केते हेबो 500 टंका बाहर जी उत्तर के नै ये हमर शॉर्ट एटा हमर शॉर्ट फॉर्म बुझिला तो एबरा तमे शॉर्ट रे भी करि पारबो 500 बाहर जी एटा हमें लंबा रे बाहर केले 500 बाहरी जी बुझेला 10 खंड गणित कर देली ए 10 खंड गणित को पूरा भल से पढ़बो पूरा जते बला क्वेश्चन को देखबो करबो हम जो भलिया करि करि जी करबो तार शॉर्ट भी किन बार के जी सेडा भी करबो ताबरे आउ थरे क्वेश्चन 1 रु 8 ए रो 1 रु 10 पर्यंत पुनी आउ थरे देखि सेला परे पुनी 1 रु 10 नंबर जाके करबो जोढे डाउट हला सेही तमे कमेंट बॉक्स रे लिखबो दीदी एटा केमिति हला बुझि पारलो थैंक यू।